Sa konsunan. Kimami zubabi kimuni na ni mami klo. Ena nomni serau, ena nomni singa. Kimami zuba na tumay kimami ni kimami bungaroro kotakan na yagamuni. Isaya dan nimbula. Saya dan ibuka viengu, saya dan gangga. Mami zuba na tumay kimami ni kimami bakla. Nani mami mbula, nani mami kukau, nani buru-burungo. Sabun dulu na klo ibi kimuni. Kimami sa taon na naklo ibig muni. Ene mami bingkarabi. Ene mami lutu kambura gina tumay kimami. Ena silim na sen kuwa. Mami kiran tumay kimami. Nomni bibor tay kinumni bitimberi. Isa talay na tumay kimami. Nomni bosa na kena kaukawa. May pagapalatan ng bula. Kapisaw ta ng bula. May bisaw ta ng ray. Ginapanan nanu. May kimami sa ray. Di kimami indunduan. Di mami turangan. Di buhay kimami na kalong silim sen kuwa. Kambok ko na batangan. Tumay kimami. Sa kabuti na bunga ni masunggo, singatan dunia na. Mami buba, mami rukopan toka. Nagam ni sanga tisun, ni mami turanga. Ni mami tuya, ni mami pambula tali lisibin duang. Amen. Ini ada sani keluar teman tak kena lupa nak kena lutambu. Usah bikin tak bisa tiup na sini bila sini puah. Dan sakin tak bisa tiup na ya lakukuan, ya gangga, ya mana, ya sau. Nave non da turanga ku Gesù Cristo nave da parra bisa tukina at kuna bikan ni voltambo ninda na rani rawata ng bula ke banda tuba di kwa na biya na kesa au ni bersani u gabu chana busa bikan tabaki au na ngare basanga mo na te kenda en rara mani non na bola bola ndon sabi tebita en na same lim sebru kaun en tikine ba kabe kenda na busa klo en na budi klo ko sariki en non na bosa asa para rabi tuba buang na klo. Au na sini gere baka na ka na kababiaw na tamata. Na raramuni pasa man ni na bosa ng taon sa maya. Au sabi kinta ba siya tuikin na loman ni nong de tutu baturanga. Na bubali banua na lomba sa niya busa baturanga na koranggara na matalib na siya kuwa. Sa kinta ba siya tuyo na bilu tigi mo banua na kina tutu ni bi matanggali na tuloy bi matanggali. Kinta ba siya tuyo na gasin lutu na turara. Kinta baca Tuhan nabi matu boleh tahu sara na lo macam dari cuci kan tak bina balebu. Nindara wata pa bina cuma 6 bulan. Na matal bina sini kuah kalau si bitima lo beli maga wa kira tabi da bina balebu nindara bangal ta itima ni mabuan na lang kini bangal ka. Sil cubi daru 6 bulan dari andra maikin na matal bina sini kuah no lo makan ni kena bosa kun na nebal tambu. Rai sa pa bu ya nungulama ena bi mata kira. Ono no matalanga mo na taro na ngono binasa ngo. Menabikin tayo sa tiyo ko na loman ni nang tatambala silon ni loman sa nang tabunwa kuimbaw. Sabi kinto tayo sa nalilu niya busa, loman niya busa maturang kuimbaw, na busa maturang moni bula, na busa maturang na toa. Sa kinto tayo tsunga na turang ito atalan ni tabala baka, na benggas ni bitu ito ni lotu, na
nandabu naon ndava tolo nakal plus masu kene baba kosi lotu ni sema sa chumai ena lotu na kan television kuang kalau itakan ni sakin tu bikin satu nanti kalau ketemuan tak kenal bela kenal tambu kalau itakan ni sama tak cuba bikin dah sama singa ni garab cuna nonta lotu na betu tu lotu tu voko nonta bebon lotu gobota ni sana numa sa chunga me sana ndo sa chunga nonta live na lama sa nonta page tema kumbao o sana ngole sa chunga television kuang sakin tu beta chunga na meleo ni puno kumbao na be segwiti ni be sema sa chunga na live na television kuang na leo ni abusa na leo ni puno patrong kumbao di tuma na puno tani ni semtal chunga mai na live streams and live video television ko sakin tu beta chunga na bin kolo tuma ta kinul bena kal tambu kami takan inda na maru takatiko na bibarta chuna klule bnal tambu ena ma television kuang ena nonda lotu kombraki kasem sa chikin nonda page ni tamba ko mbao na television ko kalutaka inda na maru takatiko na bebos ni klo ena nda na bulu sa chikin na television kuang na babure mbula ena babure ko kawa ena babure pavengo ena bebo nondi indu ini sarau sa chumekira na live sangko na television kuang kalau itakan ni na babure sa weekend mi abakakat ko weekend dan sa television kuang ena buni klo sare kitunga no bosa au sabara tu bona klo au na sindre ne bakana ka era la kaba biau na tomata u itakan ni na weekend sa klo na television kuang ena sem sa tu na ta bosa ni klo na na soni ena biga na tutu ko ni wasam walo na wasa tu weekend ena television kuang ruso mana masuk miau na alu lewu na alu bola miau na alu misa miwa mulia na lo malang te na burbura de ina be a aulonga sasine ulin miau na alu ba yu na alu ba serau alu miu sa awa umbuka aumut sa no miau na lewa satu ton miliar robi, il na miyo to ay,
ni miu sa alo maka bimitu na alo una tele buru I sena lo malangi la sena ru buru ra satu bulung anak alo coba na alo ni leo buka alo le na mana alo le na lubena o Yesu Kristo alai mai mae uga e biro ni bo ori ina ne mami wala la ina alo le na lo ambo tahun ni ba ngui mi saba ambo ani sa io be imam mami satu bana no mio serau uranga na singale busi ni ua na lo ba ro na lo ba ambo miau ne alo ni marau be ina rei ka wa o si ne alo ni ba nui na ba ambo ba ni sa io be imami ni sa ba ro ngori mami mi sa wa no bi mami io mami ba ben bina ba le ben miau na ga una sia I mi wa rau a ina lima bimbula nangau na bolem be ene oboli mami so aba kala uburu ma iyo ena lo mani ne mami iyo ena lo mani ne mami vanua kambo burangai na lo mani pura mami mai ba awan boli na ama kama misaba apa bina aba ale bu nabi ngau na tuitu eso le ina be amuni sale bu tuitu eso mi ba ara urang me mi obosa ina be mami tinangani sa ibu na isong-song la imayo buru-bura. Sapa kiko ay may urang na ni mami wi o ani po ayalom bea sina ni mami sema be miaw. Mami ba abin bina mitaw asong tuanan ren aari mi to tola ba wir tuanan ren aari. Karawa urang na alo mi miaw bo sa ilabe man. Bina ba le ni miaw makawatu ni ngalu mi mami to na ngauna. Mami dabu ana ba abin bina ana boy ni singa ni uwa. Nabit ubale tuitu eso mami ba arorong imay ina ana ba ibon mo tuitu eso mami ba arorong ina kasar-sar be may ina mami sa labu ana ba abin bina ape miaw na alo deder na ba lebu ng bula na ba lebu na loloma na ba lebu na yalosia na ba lebu uranga ni miaw makaning alubi mami rao mami sa lambor be miaw na yawasia ina bu ni no miaw bosa na mami na baka ay ina ni may dapat ito na malawa ka mami saba anama o na ito na malawa bo mami sa ere na kaukawa na da ina biba ay balai na biba oke ina lomio na lo ambu na nabeli ay be ina no nabi umberi ni mirawa ay ina na lo mamiaw ni mami ila ina na lo mamiaw ni ba tutonu ay ina na ni mami rai na ni mami lao ka ba uwasibi ni ba raw ay ina na ni mami mbula na ba raw ni mami wara ina iyo na nemiu lesma ina urang membo na nemiu bosa miu sayala ay na I mi mami na ama binawali mo na nga una siya I mami sa lambor ka mami area miado nga na lo mamiaw embo to na miado na single ni uwa miado nga na lo mamiaw mi mami na ni mami urang mami sa labu ana masu I ena ay Kristo Jesu na lube miaw na ni mami urang na ni mami soro ka ni mami wa ambula nota leson ya na singa lebu ni uwa makan kay araba malabo na nota ngauna leson ni sarado yung may na maay ni bola ni Paula kay inda na ay Thessalonica na enawase ba may na ini olu may do na ini awalu kaya kay ula sara enawase 5 may na maay ni ina may do na ini atua nama ini bola ni Paula be indra mai Thessalonica ne nawase ba mana ini a olu ni ina wa de ni sawele ne do na ini walu tena kai osra o nama ini Thessalonica nawase 5 mana ma ini ina me do na ini atuan ina sana no kui abito ai na wili abe ita na bosin urangan na boimbong ni uwa opol iyo na bosin ni bola amu ia kau sabi na kata o ika mundo na biwekani mundo kakua ni lelaba na kukunra era samo de tu mundo kakua kina ni aswaka me bakata kira na tani sa senga na non rai nui ia ke bakaenda sabakan dinata ni samate ko Jesu katuda ka talemai ena bakata nga kina ko ira samo de ni ratuba ta ke Jesu ena kauti ra tale ga koya na klo ni keto satu kuna nga anggo be ke mundo me bakana bosa ni turanga ninda na senga ni liu ko
Ni keto sa tukuna nga ongo be kemundo me baka na boso ni turanga. Ninda na senga ni liu be ira era sa mode tu ko ikenda en sa mbula tiko me adova na nona lako mai. Lako tale mai na turanga. Nina lako sombu mai lo malangi kokoya na turanga ena kaila kenandomo ni angilos turanga kenandabui ni kalou enangai tuda ke taumanda ko ira na mate era satu batake karisto e muri ko ikenda ena sambula tilunga enda na kaudake batake ira ena o menda betata ke na turanga ena madawas ia ena bakakina enda na tigo batkaya na turanga kasega ni mundu o koya mondo ngai ia na bei baka ngui bakata gi kamundo ena bosa ongo ena wase lima ina tua ia sa senga ni anga me o bola bola bi kamundo na bei kani me tukuna na bei ngauna ke na bei ambaki nindo sakilan di nasara bakata gi kamundo ni na lako mai na singa ni turanga me bakana ndau mutako ena bongi nirakatiko sama ibakadengu katiko binaka enangayago bakita dala beira na rusa e bakana aluma buana lewa sambukete arna senga ni rota ni rawa ia ko ikamundo na bewekani ndo sa senga ni tiko ena mutu muto me ado bikamundo kina na senga koya me bakana ndo mutako o ikamundo kenanga na ngone ni rarama kenangone ni singa enda sa senga ni ngone ni bomi sengone ni mutu muto o koyango na nagai kako ni mobe batawanga kaya lo matua ia koira ersando erandau mobe erasa mobe en bomi ke ira erandau mateni erasa mateni en bomi ia koikena enda sangon ni singa menda ya lo matua menda bauta na bauta kena loloma nesa isa sambai ni loma serenda kena baka nui takanang bula may baka ruru ni ulunda ni sasya nga nilisiken na nakalo menda rusa menda rawatan nga ng bula e nabuko ni nonda turanga o Chisu Karisto o koya kamate ay nabukunda menda bula batakaya senda yanra senda mode o koya ngo mundong kay iya na bay baka nangui baka ikamdo kabay baka tatakidake baka ikamdo may baka daw sakit agitiko. Emedi. Denguba pa along ay na urangan na nabosa tasapa aleso ni raw iyo ina enang boy ni singa ni uwa. Na yada ni alulebo na amata na lubena na lulebo na amu utaba ambaw ani Sandra nga ilo mata kasaba arongo di ita kaba arabi ita iyo na ngauna no tambula boli iwawara iboli na kunin na lesmay na uranga sa ngandre pa na may wasya pa ale be ita se pararam aina be ita kabu ita na bu ni lesoni ita sakay rongo garaw menotay ba akaba ayalo ena singale buni uwa be ita na pararongo imaya na nota tuibale be banua tuyeso ita iyo ina bobranga na be indra na we ata Dapat orang emai nanonra iyo se nanonra vale se nanonra banua be ni dara sombe andra no na banua ni nono ni abimae se na be banua tu so ya dorawa u ina be ita na boka ni rorongo ni boso ni alo na boy sing ni uwa sapa bina ay na alo katapa bina nangaw na si baro ay naraw ni tarongo ba ina na baro nga mani uwa si ita na kay sarawa iyo ina ba singa may muri sapa nuni Allah iyo nagaga ni alo amu ina no na ba iba okay ina bu ni no na bosa ita na wasya ba iyo ina singa lebu ni uwa ni ba araw may raba na wasya ba ni bola ni Paula ba ina na ay Thessalonica na iinay ini awalu imbo iyo ina na ay obola Paula o koya mundong kay iya na bay bakadengui bakatagi kamundong e na bosa ongo nita osabiro na wase lima na iinay ini atua o bola biro inoya na bosa i o koya ongo mundong kay iya na bay bakadengui bakay kamundong kabay bakatatagi lake bakay kamundong me baka daw sakit agatiko
ni mai inia iyo na baasama se na bosa se na banananu ni ulu angai bosa iyo ina iyo Paula kay bo iyo ina no na bosoya mo katawia iyo na be baadengui o katawia iyo na be labe ilae mo katawia iyo na be baayalo ka aye na bu ni sa ba tewa ayo mai lae na na singale ni ua mi ona be ani na bai ba uke ini alo amu kau ba ambau ni sai be ita na ngau na mole ita mai lau huruma se ita mai suaba na bu ni be asa ara io na nota banua ara io na bura na ngau na ni ua sa e bunai me saba ya bala imai na nota ba ambau sa e bunai me saba ya bala imai na ita tau ba nui ina sa e bunai me saba ya bala imai na be so kata nanuman amaan ni rawa ina ng bula na bura tabula iyo ina ito na bosa labo iyo Paula abolo ina na boso ya mo kataw bay ba din mo iyo se mo obey ba nanu me merani mo obey labe ilae me obey ba ayalo kaka ay iyo nawe aku na singale buni uwa senra ini bula labo iyo la uduruma se banua labo iyo ina se lek labo iyo so aba au ba ambau ana singale buni ua nararama ni nona bosa itu sawili au be nararama ni baba tewa na baba tewa iyo ina ni singale buni ua enarani ue kambudi ne lo mata se ba abo ue lo mata itu na yalo ni ba nui itu na yalo ni ba zen itu na yalo ni rei be na marau ena bu ni bosa ni nona be ba te ai na nota uranga sa boso iyo ina Paula na bu ni nona be ba uke na lo amu kau bambau ani sabos beto oi buni moli be itai koi mbau be ita na barorongo ena singale buni ua senga una labanga ita na kai rongoda kasaraba ina nai uui na lesoni ita rongoda iyo e pa madala ina iyo ino Paula etua na uba se etua na ai na yago ena bosambe apa balangi rani uba ateo ai na etua na event kabambau ana ngau na ni ua iyo umuna ngau na si umuna panua itaba na maauina na maalo uba Kristo na panua totonu metarai uina wasambimi be ita na isok lo iyo umuna panua totonu me bana maaina na notarai totonu na panua umu totonu me sa focus ina na nota uba na nota programo na besinga na nota nama ina iyo na lesurumay nota uranga Sisu Kristo. Nota uranga na singale buni ua na baka-bakarau kinakanawata ni bawawati ni lami. Na baka-bakarau ni kanawata kinabawawati ni lami. Na loman ni vida na matawasaw iyo unaw iyo ina na loman to iyo kawaba madara ina iyo na ibalabala ni baawa iba atsiu. Siya nanon raba amao, siya nabawa ibatsiw. Kapiwe ani iyo be inanon na alia ama ana urang o Sisu Kristo. Ulan isa na maaayo be ita na parorong maisit sa karong mabatuan ay uui. Na non ray balabala ni baawa inatsiw. Sa taulao na angane, na bala niya leo, misala ibosa, misawa ina. Sa duro na lomo ni bale, sa laiga anabi alanoa, siya nabi ba atonui. Sa nakay isaw inabi ba atonui, sa nakaisua biro na angane na nona bale, mele ibaraw ay niya. Me kay ito na singa, me na kay lesu burmay, me na mayatia na waina. Imbo iyo na napakasama ni baawa iba atsiw. Kambo iyo sa baaw o baa iyo na nonalia ama ang urang o Sisu Kristo. Na imaay ni nonala amay, mamay sudo ina ba amaa, e na bura-bura. Iyan na nailao-lao ni bay tumudi. Ita mamay bosai katatumudi ina na amaa, meta sa sema be dana na alo se meta wa ina na alo kasawa ina na amaa sawa ibro nga ina na isok soklo itaba ambau kaba kay ba au ba ai iyo na ibala se na ibaraw ni non raba awa ina tsiu na basama ni ba awa iba tsiu sana yado na ngau na mesana lesma ina na angane ini sana unga ba ayaw mai sana iyo ina na tao ni aliba ina sana ubuda na abuy
O ya lewa ni na iyo unanona vale, ni na iyo wawarai iyo, sana ba arau ay niya iyo, na ba ay sulu ay niya, na sasaw niya, na ba arau ay na iyo iya na nanona mayati ya na wa inaangane, mesa na lao nanona vale ni ba amaw, menulay iyo ina, kalidai na ena anabaa, kalidai na ena soko, kami sana lay iyo ina kaaw mutu. Amboy na nanotambulan amaa, tambulay burbura, na lomani sok-sokolo sama itu mudio ve ita na sa likoma kaba ambaua nanona lia ama anak Kristo nanota sa likoma me sa nota uranga kanota iba ambula nanota sa ba ambau anyo ya na lubi ni alo kamay ma ena buuta sa ibaray ay ni nota sa likoma nanona ve tumudi nanona ve surei ve nanona may arongi ita na alo sa nalubi ni alo na urang o Jesu Kristo. Ho ita na ama abambaw ay ita sa arongyo nabuo ni urang o Jesu Kristo. Ve ita na sa dikoma. Urang o Jesu Kristo. Ita sa makanikay no tama ay ita. O wala yo Paula, makanikay o ayaw sa ambula na Kristo nga sa ambula lumako. Bale. O ita sa semoi. Ita sa bale anita sa tumulyo ay bele na urang. Nanota iyo boli sa iyo wala nga ni nota babaraw. Sa iyo wali nga ni nota nanamay iyo metawaray na iyo nanona lesubra na urang amen boy tabo iyo nanabo sinyalala na Johnny na nawase ini aba o nanabo sa iyo sala o nabaraw ay na ito na iina menom o wala menon kisepel o nakay lesubra may umayati mo iyo nga nabanuaw sa iyo ina may o muna banua kau ba ambauan ito tono meta sa nanamai katapabaraw uina na ama aba ambaua so ita na isok-sokolo na ngaw na ni uwa kau ba ambau aburo nga ni makanikayawan na ngaw na ni sabole asar nga na ngaw na membo na iba tina-tina ita saraba ita saraba o buru-bura sa obola sa ebu na iro ay namay sa ebu na iba ay lamay sa ebu na ibaray ay namay ni sabole anasinga ni nona lesumay na uranga kaba au ay iyo na nalaman ang animo misamayati na waina ena panua sabaro ena leso ni tarong na iyo ena singala ni uwa na ini atua ini olu ni waseba mata ni losong na ikaw waseba ini olu bo yo ina bos ni wala amu ya kausabi na kataw ikamundo na bebekani mundo do kakwa ni lalaba ena bukunra era sa moda tu mundo kakwa kina ni asubaka me bakata kira tani sa senga na non ray nui posa yo Paula kay mbo iyo na non bosa au te bare ena be miau na be ani nangaw na sa abolo oya ena bukunra era sa mode be itana ama ambau asama kan kay tu na mae saba sa nama ay tananuma iyo ita iya na nga nama ay tatawlo ikaraban na soko kala ida ay na bembulu ve ita ama ambaw aba Kristo iya na makalikay mae apolo Paula iya na mode wala nga mode metawaray na nanona lesubro may na urang membo itarongoda iyo na leso ni tarongoda iyo na singile ni uwa kay mbo ina na bosoya mo uuni ang ilay na mae mo do kakwa niya suwaka membo ina na amaani kamaka na nonay nunuy nalomaninot o amarala nalomaninot o yabusa nalomani malawarua sao dala oduruma yo ina vida na wololo ni rarawa karab yo ina na soko ni bembulu se na soka ni pasu Andrea nalomaninot o amarala se nalomani abuso ko imbau kau ba ambau ani wale buwe itanawe abolea aray na lumata, ita angi, ita lolosi, ita rarawa ay na baalemo. Yung ngandrema may iba ate ay na singalebo ni uwa, o muna leso ni iba alebo na ngaw na ita torongo, na ngaw na lain na nalo ni bembulu. Yung na leso ni ita tau lelaba wa awas suma, se makaso ini tau mbalambe ni makanita wilia audo, se makaniba amarala ay be ita. Singalebo ni uwa ngandrema may iba ararama ay be ita, nanana obola yo Paula, siya na ba marala ina iyo Paula nalaba na bu na metauni ang yaso ina nalaba na bu na metauni lolosi saray na ba ang bimbi
Nembo ina na ama asama ka na non nunui. Nawe aku, o ita na ama aba ambau a. E ia u na notai nui. Na notai nui o Jisu Kristo. O munawa ita, o masamay arong ita ka sa busu ita o iu. Nito na ama ay sa lekambe ay sa yati ano na nambula. Wa o Paula me sa amore, taba o yo ita na ngaw na ni uwa me mae. Iya na sa waray na wala nonga na na lesuburmay na urang. Sao imbi na na karaba na na abi bura-bura, sao ina ilesilesia adibia ina na alo. Sa waray na nangoya na na lesumay na tangani sa kay bawati na may kautikena kinabawati ni lamin. Kau ba mau ana singala buni uwa tinanita la uduru na wala lobe na losi na buni rarawa di atas yati ani. Yo na ba nui ngande ba meu beba le ngui ina meu beba ayalo kaka aina metalabe ina na singala buni uwa unileka aina. Tuna singa murna so abiro. Tuna singa itana berai biro. Apolo yo Paula ina ba ia ke bakain da sabangan dinata ni samate ko tisu katuda ke talemai ena bakate lang akina ko irer sa mode ni rotuba te kay tisu ena kauti ratale kay koya na kalo membo na tina embo sabati na ni ama ena Kristo ka uda e biro sa totonu meta yalo teina sa totono me lengu ina nalamata meta ilayo nito na ama asa uwa ay Kristo nito na ama asa ambau ay Kristo nito na ama asa likomi Jisu Kristo tinangalita obolo ita ni sama ya obolo ni bola ambu ni oya modenga na tuana singa na uda e biro membo ni sa uda e oi o Jisu Kristo o koya na tuda ka talma na mati tana bebe ani lomani na notai nunui awamutu o Kristo. E mania bala iba agaba ba lebu na burubura na rongo ita rongoda na bea ita saraba wa lebu na bea ita saraba atina aina sama karoni kay lo uraw iwalo na ngaw na ni uwa na bu ni ma sa songo iyo na wali lo usongo iyo na banua yado iyo na songo kasa nanumi mesaba kiko ay ina na lumata no na ubo be bura-bura sa na ubo ni dala ni buo na be aso saya bala ino bura-bura be ita na siya labuni uwa sa ita na barong iyo na notay nunu yo Kristo e manisongola ibada bo bura-bura klamalangi atola unga ni sa iyo na karni umo na idengo ni bola kasa rayo na maamu kasa ya babala iyo sa mula iyo una notay nunui na nata urang o Jisu Kristo o mo itavambau a iyo ni natursinga e na lesbromay mi mayati ita o wala ino na saya iya ke baka enda sabangan dinata ni samate ko Jisu katuda ka talemay e na baka talengaki na koirar samode ni ratu bata kay Jisu e na kauti ratale ko koya tale kay koya na klo ni keto sa tukuna na ngaongo be kemundo me bakana bosa ni turanga ninda na sengan ni liu me ira sa mode tu ko kena ena sambula tiko me adoba na nona lao talemay na turanga ni na lago sombo mai roma layu ko koya na turanga na kaila kenan domo ni angelos turanga kenan dabu ni kalo ena ngai tu ke taumanda ko ira na mate era sa tu bata ke Kristo e muri ko kenda enda sa ambula tiko enda na kaula ki bat keira eno menda beta ta kena turanga ena malawa ia ena bakakina enda na gai tiko bat kaya na turanga kasanga ni mundu na bosa ni beba ayalo kaka ai e labu ayo Paula maka ni bosa ni beba ayalo kaka ai walena iena na asabarai ai na o ibedena na alo sa ray-rayo ina beidena na urang o Jisu Kristo. E na paasama ita rongoda iyo na singa lebu ni uwa. Meta ila iyo ni to na singa ita na mayaki. Bewa ani uranga na marama ki angana na ki aleo na isoli-soli. Mo nama ina iyo mo ila iyo ni to na singa o na mayaki. To na singa ita na yati ina. To na singa sa lesio iu tamakani to ay buru-buru ila makani
tuana amaa se tuana yang ilos se tu berailah ila tu ngana alo ila tu nga amata pa alo malang meta nama ina iyo wewe ani singale puni ua nama ina iyo ni tuana singa ona mayaki na elewa sama ibu su iyo i ena besinga ni nona mbula be ina na ciu na ibala-bala ni nona bawa ba ciu oya sana ba sama ainia oya sana ba rau ainia oya sana saunia ya mewara ina oya na singa na lesu rumah ina na angane sena urangan na wa ina me mayatia samboy na isok sukalo samboy na be itan ama mau ana ngauna ni ua na ngauna ita sama itonu maina sena no tambula na bura-bura na mbula ngani no ta iyo papa rau na iyo wawarai kanana mai mena mayati ita na nota urang meta nama ina iyo eo baba iyo seo ana iyo seo iyo seo da business iyo se laba nga na aba iyo bura-bura raba sarana na mingu membo abole na taulibu na audo sabay amin lingamu kita ka ena no mingu na anga mo na numa iyo tuana singa ona mayaki tuana singa ita na mayaki obolo paula sa senga na nonda koroke menda tiu wandokin ita sa nama ina ngai tua na Jerusalem ibo se na lomalang ibo na banua sa alibita se barau aina una alo mena notan ama aba amboa ena ini abiu waseba ini abiu mbo yo na bosa ni pau na bosi bola amu e muri koi kena ena sambula tikunga enda na kauda ke batake ira ena o menda beta ta kena turanga ena malawa iyo ena bakakina enda na ngai tiko bataka na turanga kasenga di mundu ware ena eo paula na ivala-vala ni notati dae obolo ya ena singa ni salalama ina na angane sakai bawai singa salalama ina na urang o Yesu Kristo obolo ya na siro somu mai na tomoni ena kaila ni ndomoni yang ilos turanga na rongodi mai na kolo obolo ya ena kayubu mai na ena abui ni saubu na abui sena nandabui ni turanga ni sana yado mai na ngauna se ni sana lama na uranga makani na rongoda wale ngau to owi o itai bii sa to owi buni moli so itai koi mawa maka o bura-bura audo ena rongoda ena ila ena saraba ena rada na ma audo nga ena ba ila pambimbi be itan ama abambawa ena singa na lesma ina na uranga na aliba imai ena ubu mai ne ena abui obole ne ena ibala-bala sana kai uda yo indra na samode iyo indra na sano inang bulu-bulu embotun ama aba ambau ichisu dikam ichisu kasama yo oya na no uwe na wara ina engoya merongoda na tomuni abui be na tomuni ali tomuni angilo si uranga ni sana ali mai obola na busula abu ena alambo ena bulu-bulu sana ambas ena bulu-bulu indra na uda mai o indra na sama kan uba Kristo indra na au matala o indra ena la e tona no tapeso ari sena bola abu na vei tata ena o na urang o Yesu Kristo na no na rai mai ena o sana rong na tomo ni tabui ni abui sana rong na tomo ni ali sana kai uda yo na sama se na mole menra au mata o ita embo itambula iyo katono mai na ngau na no na lesu mai na uranga o bola masih bola abu mate ni Cornelio na waseti di kalima ina 5.5 atua la osombu obolo ena ba madala ena paula ena matali ataki na yang ngonda ena bakana sauriba ni mata nambonga na sauriba ni maa na ena vesa una yango mesana mbuli na yango mae mesama kani kai mae rawa sena yango taubuda mena uani kai buda rawa the body will be transfigured ena vesa na yango membo na yango ni urang na singa sena ngau na sa uda ibrumai ina na mae bale oya na isebu ni uda ibrumai na mae ni sanayati zayo indra na sama esa ndra uba Kristo oboro paula enda na muri koi kenda ina biu e muri koi kenda ena sambula tikunga enda na kauda ke bat kai ira ena o menda veitata ke na turanga ena malawa ia ena bakakina enda nagai tiko bataka na turanga kasenga ni mundu na iba tewa ni bahasa mai tau rongoda
sa torongo ba alebu na ngau na ni ua tau ba o ai io na bosa ba balangi na rapture na bosa ba balangi la mo na bosa ba latini na rapturo e na bosa ba na ini abiu o mole o paula enda na kaudake o muna kaudake e na bosa ba krisi na bosa na harpazo na nonda baka songo ni bata men na kaudake to take away se to pluck na nona mai atia se na nona mai na nona mai laobo mai se na nona mai atia na nona sok sokolo se na nona ama ana alo na nota so ni ba au itan ama aba ambau a ve vena na alo na nota ve a na o kau ba ambau a ve itan ama aba ambau ana ngau na ni ua na ba sa mai satu tonu meta saba ya balai meta saba ya rai ina meta sa uwa aina wasa mimbi iyo ena ngau na ni ua ena ngau na sa mai tonu maina o bole ena bosi ni bala angu ni tasarabi bura sa bole asara ne ena ngau na ni takai rongoda na ibu nau ni takai rongoda na ibu abubuli sa o bole anga mebe ita o ita sa iyo na natule ni ngau na se na muka ni ngau na sa bole a ita mai mula tonu maina na iba au iyo wale bu na sa obola o ita nai ama ay sa mula na ngau na niwa there is a probability ita na rada e maana bo se ita na mula iyo kata na rada kasaraba na nona sa lesu rumay na urang tababu ni binapa lebu na singa lebu ni ua ni sarawa ni may ni badeu ikaba aila ilo mata ulan sobe ita sarani rongoda iyo sone ena ibu nau sa rongoda iyo sone ena buli be ita sa makani rongoda singa lebu ni ua na nota inui o Jesu Kristo o muna lamai mena mai atita o muna lamai mena mai soko ni ita ba ro audo na no ina mbulu darai ro usaba ambau akan likoma na ura o Jesu Kristo na mai na iyo tuna singa ita na so tuna singa ita na verai wiro membona asayala ai no uno bosa ni alo bosa e no Paula be ina sok-sokolo umay Thessalonica kau ba ambau ni sa bosa ina be ita na ama ambau nei ba ao iyo iningau na ita tolong ina i. Nawase 5, mbo ina bosa ni Paula. Ia sa senga ni anga me bola be ke mundo na be kani me tukuna na be ngauna ke na be ambaki. Nindo sa kilandi na sara magata ki ke mundo. Ni na lako mai na singa ni turanga me bakanan daw mutako na bomi. Nira kaya tiko sa may bagadeng katiko binaka. E nagayado ba kinda dalla vera na rusa ne bakane aluma buana lewa samukete arna senga ni rota ni rawa ia ko ikemundo na bebe kani roda basia ia ko ikemundo na bebe kani ye na o ita na ama aba ambaua ndau sa senga ni tiko e na mbuto me adobi kemundo kina na singa koya me bakana ndau mutako o ita na ama aba ambaua na maka ni sava ambau ana uranga ni sava rarawi bedana na uranga o bolo Paula e na maka ni adobi tamai membo na taumbu awa na mbomi ia ko kemundo na bebe kani ndo na senga ni tiko ndo sa senga ni tiko e na mutu ita na ama ambau ita sa iyo ue na rarama na nona bosa na alo ni sa wilia na nona bosa ni sa rongoda na nona bosa nita sa bambau ana nota bosa sama kanit kay iyo na tio tababin binaba aleb e sona atau tio na bida na bai saoi na bayang bai saoi sa ebu na imesararam mo may nangaw na niua bala mo na bayay sama kanirongoda ni bunaw ai se ba abubuli ai na bayang bai saoi na bida ba na bai saoi rosang abulu na bai saoi sa ebu na imetasarongoda sa ebu na imesaba rarama ay beita nangaw na niua maya tusia iyo beita o ita na ama aningaw na ni rarama si ama aningaw na ni singa sana ebu na iba aila iyo may na uranga na lava na rai se na lava na yalo ni no na lesu rumay nota uranga o Jesu Kristo obolo ya Paula o ita na ama bawa o ita na ama anirarama o ita makadikay iyo na muo membo ina na awa bawa o ina na awa bawa tarani pa o ambe o ina na we ata na aitia se o ina be na nabe maakali ama ay uy wura se uy bi kanra makani ko mana urang o Jesu Kristo na makani ba Jesu itarani ba o amen ra uy na tio se na muo
Enaya ba ita dala me indra bal enindra uy nang buo. Enaya ba membo me enang basi ba ita dala membo ton na tau buaw. Iyo be ita na iyo na rarama. Sa ena amuni sale bu na nona rarama ene be ita na nona bosa na uranga. Sa rawan ita la ina. Se taraw ni ila ina. Na iray-ray siya na ngaw na laba. Enang basi ang maina urang at Jesu Kristo. Enalaman ni nataubuli iyo na madaw tuwa na laman ni vida na madaw sa hawi. O apa madala ina iyo ina na no naray-ray may na urang at Jesu Kristo. O apa madala ina iyo na vi una solebu amu na tawdaaba na Israeli siya ina na tsiw na ilesi-lesi ni alobe ina. Ni maay na solebu ni ana ba anila osibia ne arua na solebu ni ana manrai makani ba lebeni ne a olu na solebu ni tudaga talme na mate se na fast food ne aba na solebu ni pentiko ne aliba na solebu ni awui the feast of trumpet ne ono na solebu ni beimuluti feast of atonement ne avi una solebu ni bale tabernacle feast of tabernacle onro ona vi una solebu amu I awapa madal ena iyo ndro vewe ani iyo ina nona lao mai se nona rai mai bura-bura na uranga. Na nona ina first coming na maay ni nona lao mai o Jesu sa fulfill ina se samay maana ay na se samay ba aila sa bare ay na maay ni olu na solebu amu. Maay ni solebu amu na solebu ni Passover se na solebu ni kanabata lao sibia. Na singa ba maay inoya se na singa rumbe na kaulataya may maana ay na siya fulfill ay na ina the feast of Passover. Koya na lami ka baka lambor. May aruan ni solebu amu sa may bao ibrongoya na manray siya ni baka lebe. No iba oa yun naman. Wayaw na manray ni mula na manray maka ni baka lebe. Ni siya na lebe ni na ipalabalada. Na nayango na maka ni tua ina na ipalabalada. Ambulu. Azuro na leitaya na imbulumbula ambongi olu ina. Uda ebiro niyo e olu nambongi me ba audo ay na ina se fulfill ay na ina na ya olu ni solebu ambo the feast of first fruits na solebu na tudaga taleme na mate sawa en ro na olu ro bele ani be ina maay ni nona lamay na uranga sakay aba ni solebu ambo na solebu ni penitiko na ena sobra ina yalo ambo kaba oba ay iyo ena ngau na soli ina nebunaw ena koni oro may senay nangaw na ni Pentecost na solebu ni Pentecost sobra ina na yalo ambu iya na nangaw na itsato numa ina iyo ita nangaw na niwa nangaw na yadava iyo ina na yalo ambu nangaw na yapa pala iyo ina na yalo ambu yado ina na bisau yado ina na biba alo ai durumi ka laobi na biba nueso na biba say burubura aray ita ina na kuspel ita alo nga abala bubi ni raw ni likoma na nota maua sa raw ni tamay likoma ita saba ambawa iya na nangaw na ni yalo ambu ita sa ato nung ina iyo sa bole sa rayong aniyo isa bole ani daba non raba ambaw o ina nataw ba titi ani wala amu nay alima ni solebu the feast of trumpets na solebu ni ubun tabuy na non raba ambaw ayo ina mbobrangay no ina na chiu ina na rapay ni bewe ani iyo ina na chiu ina saba ambaw itisu ina raba ambaw ayo o muna solebu ni abani solebu the feast of trumpet in raba ambaw iyo indra ni bewe ani iyo we yung na leso dito uronga da iyo sigalebu ni uwa na baasama ni repcha se na baasama ni notayati dae se na notaba soko ni baa bidana na uranga na nona mayati ita uranga na marama na bewe ani o ba ambaw ani makanikay nikay balaw siya makanikay yawasara na enangaw embo itsa nitabaara ni bola amu nanon rubewe ani na feast of trumpets na solebu ni ubun dabuy rubewe ani iyo be na lesson siya nabasa mo ni repcha sa ambimbi metalay ba Elia metaba kalea metaba wilia meta area na lo amu me umberi ita me ba ararama ini ita mbalea lebu ita na paasama ni na bebe ani aina indra na tiu na wuna ni sora na waserus na bula olu yo uina na inisinga tau karawi non ro una solebu am
Na inisinga iya makani besau na be ngau na audo se na be ambai audo e ba muri nga na inisinga. Ana arua nai uba ni sole bu ambo makarao ni besau. E tua yo nga nai uba. Sao ina maaini olu nai uba se na maaini olu na solebu. Sa ngau na ni Pentecost satu may no ita ngau na ni alo amo. The next event katotonu metaba na maay na busa awalo imanidae muna banua totonu metasaba ako uina sa na banua totonu menasaba aso ako ina ilana ibola amo se indrana bulida na ibola amo na banua ito tonu menraba ako merani barara maay na amaa barara maay na isok-sokolo membo abola yo paula o ita makania ama animbomi do sa senga ni ngone ni muto-muto sa ngone ni raram. Kau saba nuni e beita na bewe ani beita na rawan ni ya baba o se excessa u na bu ni para maai ni boss ni lo se na para maai ni nonra mula na we ata sa ambimbi na nga ni ba yo ini ngauna ni tana uba aina itana ni tana be ba ayalo kaka ai io itana be ba au ke io itana be labe ina io itana bay umberi kabe ba abulili yo itana bay si obi oina metapara rama ay yo and nabu ni next event op na nona lesu rumay na urang o Jesu Kristo ini ana basa ma iya singale buni uwa na bewe ani abola yo na iineono na waselima na iineono o koyango mentagay kakwa ni mone me bakata kiro na tani menda bakatawanga kaya lumatua. O koyango mendakai kako ni mole me bakata kiro na tani menda bakatawa nga kaya lo matua nay maay ni no na ray main urang o Jesu Kristo nangaw na sa suno ina may pedaliema o wala na kay ray na angilosi vendo una iba awan ni sipen ra yo u na paisa sa esen ra yo u na banua ni non ra pekrabi siya vanua in raba awasipi bolina kay ito ina sambasi na rarama sala may binanangilos kami obola be indra ni sasulu o Jesu na ormay pedalema makani obola wala nga ba magal ana be indra na vanua no uina be ina abranga be ina vanua no uina na iba madala may na maay ni no nalama yo Kristo nay arua ni non alama yo Kristo sa ambimbi we itana ibaawa so itana baawa metay baawa o itambe anay ala o itambe ana tau bunaw o itambe ana tau wasea na bosa ni olo na ray be indra na non ibaaw ni sipi mbo obola na basa may ini o ina nota basa ni singale buni uwa wala Paula menda bakatawa nga kaya lo matua nanona ray biro mayo Kristo na bakata kilay bay ira nanona bakatawa rayan ratiko rayalo matua tiko karang karabo tiko nanon retabi sa ambimbi bay ita maabambaw anangaw na ni uwa sa ngaw na ninota yanra sa ngaw na ninota yalo maua sa ngaw na ninota viva auke embo kau sara ita uba na nay uba na sole bu ni ubunda bui Feast of Trumpet o indra na chiu na to karaba na sole bu o boli na bunaw ni sora na wase rus na bulu a olu wa magala iyo ina na inisinga na mata inisinga na kanay kawitu ni bula pe indra na chiu na abi uni bula the month of Tishrei na abi uni bula na ma inisinga tawiyamo ina na Feast of Trumpet embo sabi we ani iyo be inabasa mo ni repta sa ambim bio ita meta ti eva kataba Elia taba arala mbale au munangaw na may siya munamali wani ngaw na may na bewe ani iyo be nanona ray may urang o Jesu Kristo mbale onro au na sole busao sa ba au ay na si sa fulfill ay no Jesu ayamo sarangay nangaw na ba anga nangaw na ba anga itaw karabiin na naana ba alaw sibiya arumbe inakawal tayo Jesu nanonra anya naman ray ba makani ba leben urang o Jesu Kristo na uda pero may na mae
urang o Jesu Kristo. Ang bobranga na aruan ni nona ray the second coming. Nay maay ni nona lamay aruan na ina, first part, second part. Nay maay ni part nona suhu may amaa, ni aruan ni wase-wase, na nona salis suara may lumalang, nilay pa lambaro inay sor. Sa uha man na olisinga, kan bo ina nona bosoya, uni arayaw, o pala beto unay uni arayaw, usamber nila sumay ama ko. Suara ay lumalangi, tanan na naisor, ba lambaro naisor, kay lesur may ray ina beto otisipeli laman dipasa na bulumbong. Ang bobranga na aruan ni nona lesumay, second coming, nalamay na o, may mayati ita na isok-sokolo, ita nalay iyo ba iya, may unamba ina yado ina na abi ni malawan ni Daniel, isa na kayo lesur may, nalabro may ba aruan, na lamay ba na ita na isok-sokolo, ni aruan ni lamay, sa na kayo labamay, na maani uwa Israeli siya ina na nana ama. Ito na singalabo ni uwa, sa may ini iyo na ba sa mai, may ita, na pewe ani sa panua laba ita parong may ina besay bura-bura sangaw na ninotayanra sangaw na ninotayalo maua sangaw na ninota beba arara maay walebu ay nangaw na ninota masu walebu ay nangaw na ninota wili wala amu walebu ay nangaw na ninota be o ani bayalo tapos binaba lebu ni saraw ni ba ara ito na platform ina alo saraw ni bura-bura saraw ni tasarawa, saraw ni tarada, saraw-raw na nabiray. Bi alian ni ta ubewai, saraw-raw na nota bi alanoa, saraw-raw na nota eksesa. Uya rin na ay apa na tinan ni dawa obura-bura saba ara inalo. Meraw niya do may beita na ni rarama ni nona bi baraw ay nalo. Obole nona wasoya, enayado ba itadalanga bein na iyo na buo-buo kada makanila. Veita na iyo nararama, ang makanina yado ba ita dala veita. Ita sarama siya, terongoda na naibabate o Paula, o Paula na nanabosoya, o ikemundo kedenga na ngone ni rarama, kena ngone ni singa, eda sa siya ni ngone ni bongi siya, ngone ni muto-muto, o koya ngo, mea, menda kakua ni mode, me bakata kiri na tani, menda baka tawa nga, kaya lumatua. Ni sasyangan nilisikan na nakalaw mendarusa, mendarota nga ng bulan, na buko ni nonda turanga ko Jesu Kristo. O koya kamate ay nabukunda, mendambula batikaya, senda yanra, senda mode. O koya ko, mendong kay iya na bibalingoy baka tikikamundo, kabi baka tatagilake baka ikamundo, me baka do sakit agatiko. Tauni demu, tauani ngude, be ita na tawasya na bosa ni alo, ve ita na tau bewa se ita na tau bunau. Tauan ni mude, tauan ni nrua, tauan ni soe muri. Na nota inui-nui, omu ita ba na maawin na, urang o Jesu Kristo sabo le mai. Kasano kumasu? Ni na beba uke ina alole po na amu, ni na beba an rai, ni na beba ayabalai. Kabu ita iyo, na raramo ni bosa ita sarang ni singale ni uwa, en nabu ni nota ba raw. E nabu ni no tawawarai, no tanama ina, na no nalesurumay, urang o Jesu Kristo. Medenguba, baalo nga ina urangan na baasama, tarangaga iyo na singalebu ni uwa, sado so manamasu. Urangan na ni mami, alo vedere, amay mami po alo malang. Mami dabu, anaba abin binabi miyaw, na singalebu ni uwa. Binabalebu urangan na nanrai, nangaw na miuba araw ay na, miu makani ngalubi mami, miu po sa iyo inabi mami. Mami sa gabu, anaba abin binalebu. Pimiyaw na along mula, nabalebu urangan ng na siya i. Binabalebu na non rambula na miu amaa. Inabaro rongo, nasarsara, sana kumaso na urangan, na singalebu ni uwa. Menra na ba ila, menra na ba lengui, menra na ba ayalo kaka ay. Menra na bue na banu tuite so be nan rai nimbula tuite so na so abal singale buni uwa uranga menra bue menra so abi na bu ni non nga ngandre tuitu ni singale buni uwa sama su miau maku ka ere na kau melo malangi dava ni lomio na lo amu mami na umberi ka ba kau ai yo ina pasu ai mami na no mi wa degu pasine imami na lomio na lo amu mena turo na besinga ka turumbu awaka na bimbongi umberi mami ka barau ai ni mami yo na mio les mena uranga mamisal labu ana masu ina tumbulungan na yala mami bambau akaila na vai Kristo Jesu na lube miau na ne mami uranga
na ne mami soro kane mami ba amula. Amen.